Assalamu alaikum zama mashallah basharano walolo sanai khai nan zamunga lecture number 4 de the JavaScript check munga discuss ko data types ata wai da makha batate list kari deke musa string de number de boolean de object de array de null de or undefined de no da musa je kam string munga da define ko dun lagi munga yo variable define ko a awai tam ngal lagi da support school yo string ko din ki jumma kam data dita da dim string wayo tikshwa na munga alphabetic number we na alphabetic c text combination of anything je we amudul lagi data we string tikshwa da shane musara number de jumngal lagi yo variable define ko ai jumga warko 50 matlab da musa number define sho boolean ki musa ya variable razi true razi ya false razi object chede object munga yo define ko ai kum curly bracket ki chede kana da munga first name warko be colon warko da string like define ko be last name be colon of da manda chede da musara data very she object tikshwa au dina pas musara de array so idamga chikam object te amga curly bracket show ko au chikam array de array no array munga define ko pa square bracket ki tikshwa dawo dun lagum da yo 1 2 3 dawo da html de css te javascript te hodan lagi ko da di na show ki di tamga wai 0 index tikshwa da show ki 1 2 3 na 0 na da yar साथै array के चकला munga data show ko na bo show ki 0 index na 0 index bani musara html de pawan bani css te au pa 2 bani musara javascript da pasen ke kina wai au object au array के फर्क सरे object munga define ko pa curly bracket ki au array munga define ko pa square bracket ki da ta so didi yo difference te ठीक छ da shane musara biya next null de variable munga define null ko dul lagi nispani au chakala munga da reserve variable define ko matlab da undefined में दी munga sa video na dawoge ai di practical lo guru ठीक छ dul lagi munga rashu dul lagi munga define ko be variable a equal to say faraza ठीक है हमने define को दा munga display को document dot write dul lagi munga बोल a सही शो ला दीजिए कि दाम सर अलदा लगट कुछ ता सखारी सही दा शो बिया नेक्स्ट देंगा डिफाइन को वेरिएबल b दल लगे मुंगे दी वन दा 50 को था वर्को ठीक शो दल लगे मुंगे दी कॉपी बासो दल लगे मुंगे राशि b अदा 50 दल लगे रा सही दा नंबर मुंगे को कमेंट अता सखारी a define show और b लगे मुंगे को सही दा अदा दिस गिव्स अ 50 को नेक्स्ट मुंगे सारा दे ता सो लगे वो मुंगे सारा नेक्स्ट है boolean बसंग डिफाइन को दल लगे मुंगे को वेरिएबल c और दिस मुंगे ट्रू और को सही दा दल लगे बराशी c दल लगे बराशी दा दल लगे ट्रू शो और दिस को फॉर एग्जांपल मुंगे false लिखो दल लगे मुंगे false राशि नेक्स्ट मुंगे सारा दे वेरिएबल d और दल लगे मुंगे डिफाइन को html css आधा बुशन सारा js दल लगे मुंगे को d HTML CSS JS musara alalo hoda musara show array show musara ठीक शो da munga lagi da munga array define ko array tastama vel di chida ba define ki musara square bracket pos dal lagi munga da se ka munga inspect tasto bal she hema console ta barashu aw dal lagi munga da define ko console.log ठीक शो dal lagi bu d da wala ko lande console dagori tas tagora mada veli ma goda html chidan da 0 index bane de css pa 1 index bane de aur js musara pa 2 index bane de no bas array ke munga indexing ko 0 1 2 3 da ya sate ठीक है next munga rashi object variable e ya o boku ठीक है andal lage munga goda square bracket andal lage barashi musara name ठीक है आसिफ रजा
ٹھیک شو او دا بشي age بل لګي موږ وکړو 40 ٹھیک شو او دلته کې براشه موږ اول بدل لیکو او دلته کې object راځي دا ول راځي تا تاسو ته زوایم دا دلته کولی شو کېږي موږ ته ٹھیک شو دلته کې کنسول کې دا موږ سره دا رالوي ایج دوه شو او از نیم سره دا شو دا object شو ٹھیک شو object موږ ډیټیل کې ډیسکس کوو مخکې ان شاء الله اره به موږ ډیسکس کوو string به ډیسکس کوو boolean به ډیسکس کوو دا ټول اسو موږ 1 by 1 ډیسکس کوو مخکې لا ټول لیکچر کې ان شاء الله ٹھیک شو دینه پس موږ راشو او دلته فور ایگزامپل یو ویریبل والو x ٹھیک شو دا موږ ولګلو خدای موږ جست صرف ډیفاین کو ٹھیک شو دلته موږ نل ورکول شو دیتا او دا موږ دلته کو x دا دې ځکه نل شو نو دا شو موږ سره ډیټا ټایپس امید لرم چې په دې به تاسو ډېر آسان پوه شوي دا ډیټا ټایپس ټول په دې باندې دا ټول کوډینګ چلیږي دا ټول کار په دې باندې کېږي دا تاسو یاد ساتئ دا ډېر سمپل طریقې باندې تاسو ښایم بیا هم چې تاسو نه پوهېږئ ما دوباره تپوس کولی شئ څه مسله نشته دی اني ټایم زه تاسو ته اویلیبل یم انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاقات کېږي خپل ځان خیال ساتئ الله پامان